選擇元培。我喺元培同世界接軌。我係元培人，我愛元培。我在元培擁抱無限未來。我喺元培豐富多彩。我在元培創造人生。我喺元培快樂學習。我在元培實現夢想。元培醫事科技大學歡迎您。Hello everyone, I'm a teacher from the Union University of Medical Technology. Today I'm going to introducing you about our university. Here are some points I will show you later about the university. So the first, I would like to let you know why you choose Yuanbei University of Medical Technology. And for the first, they are the first Taiwanese private university specialized in medical technology. And the second one is one of the Taiwan's best university in the medical and healthcare field. And our university developed a big health industry, IBEST, to show more about the healthcare industry. The next, I'm talking about the location of the Yuanpei University of Medical Technology. You can see that we are very close from the Taoyuan Airport and also from Taipei 101. It's only take about 15 minutes away from Taoyuan International Airport to our university. And about the transportation information around our campus around Yuanpei University, you can take about 15 minutes from Yuanpei University to downtown Hsinchu. Also, you can take the bus about 1 hour from Yuanpei to Taipei. Around our campus, we also provide a U-bike that you can take bike to the nearest train stations. Next, I'm talking about the scholarship wish that you can, for the new coming students, we give the 40,000 for the first year that you divide to 2 semesters, which means you can get to 20,000 NT dollars per 1 semester. But for the starting from the second year, that you can participate for the overseas study subsidies up to 30,000 for if you want to study overseas. There are more scholarships that we are providing that you can, if you are interested, that you can contact us or search on our website. Now, we would like to talk about the expense and income of study in Taiwan. The first, the tuition and the other fees that you can from. For the first, I'm talking about the tuition. It's about 40,000 to 55,000 per month. Per semester, and about the medical insurance and the national health insurance is about 3,500 to 5,500 per semester. And the living expense it depends on everyone's expense situation. But for the dormitory fee, we provide on-campus dormitory fee, or you can choose the renting of campus. And the work study that if you are students in Taiwan, you can apply for work permit, which you can work and study 20 hours a week.
but expect for winter and summer vacations. Right now, I'm going to show you the on-campus dormitory fee. And we have single room, twin room, triple and quad room. Expect the triple and quad room, the single room and twin room, we have an independent bathroom that you can use. You don't have to share with anyone. And it depends on every semester that the dormitory fee is for the single room is $18,500 per semester, and the twin room is $10,500 per semester. But the electronic bill is based on the principle of use payments and is paid by purchasing an electronic card. About the dormitory equipment, we have the desk, wardrobe, air condition, internet, and bathroom. But for the public area, we also providing the wash machine, dryer, refrigerator, and other equipments. Also, to ensure the students' life safety, we have dormitory administrators and instructors on weekdays. In Yuanping University, we have 3 different colleges and 14 different departments that you can choose from our university. So we encourage you to study here and come to Taiwan to study with us. Right now, I'm talking about the one of the College of Medical Technology and Nursing. The first college I'm talking about is the College of Medical Technology and Nursing. For the first department in this college, the first one is nursing. The next one is the Department of Biomedical Engineering. That you can choose, if you study here, that you can become an electronic equipment development in engineering. And also the next department is the Department of Medical Imaging and Radiological Technology. You can choose to become the medical radiation technologist or the medical technologist. The next department of this college is the Department of Healthcare Management. You can become the healthcare marketing officer or the medical care administrators. The next one in this department that we are going to show you is the Department of Medical Laboratory Science and Biotechnology. You can become a medical technologist or a medical laboratory scientist. The last department of this college is the Department of Optometry. You can become the optometrist or the option. Here are the 5 departments of this college, and the next one I'm going to show you is the College of Health and Science. The first one is the Department of Food and Beverage Management. You can become a restaurant chef or the hospitality managers. And the next department of this college is the Department of Environmental Engineering and Health. You can become an environmental engineer or the occupation health specialist. And the next department is the Department of Tourist and Leisure Management.
You can become the medical tourist planner or a tour guide. The fourth department of this college is the Department of Biotechnology and Pharmaceutical Technology. You can become a pharmaceutical development researcher or the clinical research associate. The last one of this college that you can be of this college is the Department of Food and Science. That you can become a food inspection or analyst technicians or the food technologist. Here are the 5 departments of this college, and the last college I'm going to show you is the College of Wellbeing Industrial. There are four departments in this college. The first one is the Department of Health and Leisure Management. You can become the sports nutritionist or the aromatherapist therapist. The next one is the Department of Business Administrations, that you can become the product marketing analyst and other business administrators. The third one of this college is the Department of Applied Foreign Language. You can become a translator or international sales representative. And the last department of this college is the Department of Information Management. And you can become an information security engineer or the software program designer. Here are the 4 departments of this college that you can choose. So the total would be the 14 departments of our university. To become our university students, that you can choose 2 different ways to apply. One is from the University Entrance Committee for overseas Chinese students, and one is directly applied from our university. If you are interested, please contact us or search on the internet about our university information. If you are interested about our university or if you have any questions, please scan the QR code or follow us on Facebook, Instagram, or kindly send email us to contacts. Thank you for your listening. 你好 teman-teman Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Viva Rusafa. Saya mahasiswa dari UNP University dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Di sini saya mengambil program studi S1 Bachelor Degree untuk 4 tahun. Di sini saya akan memberi sharing kepada kalian tentang 3 barang yang benar-benar perlu dibawa ketika kalian sampai atau datang ke Taiwan. Yang pertama adalah baju tebal. Kalau kalian masuk ke Taiwan dalam fall, dalam session fall atau keadaan musim gugur atau musim dingin, kalian patut sekali untuk membawa baju tebal. Kayak kalian perlu jaket yang kayak untuk mendaki atau apa kayak gitu, atau sweater yang memadai, karena mungkin first time di Taiwan kalian nggak tahu harus seperti apa dan gimana untuk mendapatkan baju-baju seperti itu. Jadi untuk amannya saja kalian butuh membawa perlengkapan baju yang cukup untuk musim-musim yang ekstrim di Taiwan. Lalu yang kedua yaitu guling. Karena saya pribadi di sini nggak bisa tidur tanpa guling, dan di Taiwan itu nggak ada guling, adanya itu kayak bantal panjang, jadi kayak bantal nggak enak lah buat guling. Jadi kayak you need to bring by yourself from Indonesia.
Jadi kamu harus bawa sendiri guling dari Indonesia. Di sini juga ada sebetulnya di IKEA, tapi gulingnya tuh kecil. Jadi untuk standar guling di Indonesia kalian harus bawa sendiri dari Indonesia. Lalu obat-obatan yang paling penting, karena kita orang Indonesia, aku pribadi nggak bisa kalau nggak pakai minyak telon. Terus kayak obat-obatan kayak Panadol, Bodrek kayak gitu-gitu, kalian butuh banget untuk bawa sendiri dari Indonesia, karena di sini itu sedikit, dan kalau nggak di toko Indo, kalau nggak gitu ya kita perlu belanja online, dan itu sekiranya kayak nggak praktis lah kalau untuk kita datang awal di Taiwan. Jadi itu tadi 3 barang yang perlu kalian bawa saat mau datang ke Taiwan. Thank you, terima kasih, itu saja dari saya. Bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrinika Pradana. Saya dari kampus Yanpei University of Medical Technology. Saya di sini menempuh pendidikan bachelor degree untuk program 4 tahun. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Taiwan dengan Indonesia. Yang pertama, tentunya di Taiwan itu kita memiliki perbedaan antara agama, di mana di Taiwan kebanyakan agama itu seperti adanya Kristen, adanya Buddha dan lain sebagainya, dan minimnya akan agama Islam. Nah, tentunya di sini kita tentunya menemukan sebuah masjid itu sangatlah sulit, yaitu perbedaan antara di Indonesia dan di Taiwan. Untuk di Taiwan, untuk menemukan masjid itu hanya ada di beberapa tempat, sedangkan di Indonesia kan kita tentu saja mudah untuk menemukan masjid di berbagai tempat. Nah, perbedaan yang kedua yaitu di mana kebanyakan orang Taiwan itu tidak suka makan pedas, dan kebanyakan orang Indonesia kalau tidak makan pedas dia tidak mau makan, seperti itu. Yang ketiga, di mana suara mesin itu untuk pengangkutan sampah. Di sini kan Taiwan mempunyai mesin untuk pengangkutan sampah, yang dimana hal tersebut dilakukan atau enggak setiap sore atau enggak setiap pagi, mereka akan datang ke berbagai tempat untuk menjadi penyaluran tempat pembuangan sampah, dan pembuangan sampah itu akan dibuang ke tempat yang ditentukan oleh negara Taiwan tersebut. Nah, di sini dan di Taiwan itu sangatlah berbeda. Pertama saya datang di Taiwan, saya mendengar suara itu seperti suara di mana orang menjual es krim. Jadi saya pertama datang ke Taiwan itu langsung datang ke bawah, habis itu cari di mana penjual es krim. Ternyata itu adalah mesin pembuangan sampah. Terus yang keempat yaitu di mana kita mempunyai receipt ketika kita sudah membeli barang di Taiwan. Itu receipt itu bisa disimpan. Nah, setiap bulannya itu bakal ada kayak pengundian tersebut, dan itu hadiahnya sangat besar. Tetapi ketika di Indonesia, ketika kita mendapatkan receipt tersebut, kita langsung membuangnya dan sebagainya. Nah, jadi jika kalian datang ke Taiwan, 4 hal tersebut harus dipahami, dan kalian jika mau datang ke Taiwan sebelumnya dipersiapkan untuk kalau kalian suka pedas ya dipersiapkan untuk membawa seperti bon cabe dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Ya, halo guys, perkenalkan nama saya Faruk Abdullah. Di sini saya menempuh pendidikan S1 di bidang Biomedical Engineering, dan sekarang udah di tahun ketiga ya. Udah 5, masuk semester kelima. Dan saya di sini udah lama ya. Dan kita di sini berkuliah di Hsinchu. Ya, mungkin itu saja. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang 3 tempat ya di Taiwan yang di situ kalian harus kunjungi. Yang pertama, di situ itu ada di wilayah kita itu ada seperti taman hiburan ya, taman hiburan yang di Hsinchu. Dan yang kedua itu ada Taipei Lingyi ya, Taipei Lingyi yang banyak banget itu orang datang ke situ. Dan yang ketiga itu pastinya tempat yang nggak boleh anak-anak Indonesia itu nggak kesana gitu. Tempat-tempat yang di situ harus datang itu pasar malam di
di dekat MRT ya. Di situ kalian harus datangin. Dan di situ kalau misalnya kalian itu pengen beli-beli sesuatu atau beli-beli belanja, di situ juga udah lengkap banget gitu. Kalau misalnya kalian mau kayak berbelanja, mau beli-beli hal yang kalian perluin, itu udah lengkap banget di Taiwan tuh, udah lengkap banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian perlu apa-apa itu udah ada gitu semuanya. Jadi tempat-tempat yang mesti harus kalian kunjungi sih, rekomendasi itu ada 3 gitu dari saya sendiri yang pernah saya kunjungi ya selama pengalaman di sini. Kayak di Hsinchu itu ada kebun binatangnya. Terus yang kedua di Taipei itu Iling-i, tempat pusatnya foreign, orang-orang yang baru datang sini itu datang banyak banget yang datang ke sana, itu juga udah pasti. Yang ketiga itu pasar malamnya juga, itu banyak banget tempat-tempat yang harus kalian datangin di sana karena banyak banget penjual-penjual, pedagang-pedagang ya, banyak juga di situ. Jadi kalau misalnya kalian kesini, 3 tempat itu yang ada di atas ya, 3 yang di atas. Kalau misalnya pantai itu jangan ditanya lagi, pantai itu udah banyak banget, pantainya bagus-bagus, kayak view-nya juga bagus-bagus ya. Jadi mungkin 3 itu saran dari saya yang mungkin bisa kalian pertimbangkan ya. Jadi mungkin kalau di situ kalian pengen jalan-jalan atau kemana, jadi nggak usah dipikir susah, jadi ya datang aja gitu, datang aja ke sana, ke tempat, karena tempat-tempat di sini bagus-bagus semua. Itu 3 tempat itu mungkin saran dari saya. Tapi kalau misalnya tempat-tempat yang aslinya banyak ya, masih banyak lagi, cuman 3 tempat itu rekomendasi dari saya. Mungkin itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa tanya ke saya. Oke, itu saja. Halo, ni hao, perkenalkan nama saya Siti Ramayana dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Nah, di sini saya mengambil S1 jurusan Biomedical Engineering, tepatnya di YP University. Nah, teman-teman, saya di sini akan sedikit sharing, berbagi informasi tentang mengenai 3 makanan yang enak di Taiwan. Nah, yang pertama yaitu mie sapi, yaitu mie kuah yang diberi topping daging sapi. Nah, makanan ini sangat familiar di lidah kita dan makanan ini menjadi salah satu makanan populer di Taiwan. Nah, makanan ini sangat cocok disantap pada saat musim dingin tiba di Taiwan. Nah, yang kedua yaitu chow tofu, atau jika di bahasa Indonesia kan yaitu tahu busuk. Nah, chow tofu ini berasal dari tahu yang sudah difermentasi beberapa hari lalu digoreng dengan crispy. Nah, di samping baunya yang sangat menyengat ini, chow tofu rasanya sangat gurih dan enak. Nah, penyajiannya yaitu dengan menggunakan acar di atasnya. Jadi rasa dari gurih chow tofu ini didampingi dengan asamnya acar ini sangat enak disantap di berbagai kalangan usia. Nah, yang terakhir yaitu makanan pencuci mulut atau dessertnya, yaitu es serut yang diberi berbagai topping. Nah, tapi yang terkenal di Taiwan ini adalah es serut mangga, yaitu es serut yang diberi topping mangga lalu susu di atasnya. Es serut mangga ini merupakan salah satu hidangan pencuci mulut terenak di dunia menurut CNN. Nah, jika kalian berada di Taiwan atau ingin berkunjung ke Taiwan, kalian wajib mencoba makanan-makanan rekomendasi saya ini, karena makanan ini sangat mudah kalian temui. Sekian dari saya, bye-bye, terima kasih. Ni hao, halo teman-teman Indonesia. Kami di sini akan sharing tentang why we choose to come in Taiwan.
Pertama, Taiwan adalah salah satu negara dengan perkembangan teknologi dan industri yang besar, cukup besar di dunia. Dan pastinya di Taiwan ini adalah memiliki sistem pendidikan yang bagus. Maka dari itu saya dan teman-teman yang lainnya memilih mengapa kami mengambil pendidikan di sini. Dan pastinya Taiwan memiliki culture yang sangat bagus dan pastinya juga safety for foreigner people. Thank you for us. Bye bye. Oke, jadi untuk kalian yang mau datang ke Taiwan nggak perlu ragu atau nggak perlu mikir apapun tentang ada di sini pasti negara yang nyaman terus dan aman. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk semua itu, kalian langsung datang ke sini aja. That's right. Yes. Ya pastinya juga kalau misalnya itu menurut kalian udah pasti, ya if you have to make sure, you already make sure about your next future, ya kalian juga bisa kok nentuin masa depan kalian tuh di sini gitu. Jadi jangan ragu lagi kalau misalnya udah datang gitu.